डाला था जिसने पाँवों में ताजे सरे दारा। तमद्दुन आफरीन खल्लाके आईने जहानदारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। गिदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने, गिदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। খুবই মানে যে দেয় সে আসলে তার যে কতটা আত্মসম্মানবোধ ছিল এটাকে দেখাচ্ছে, যে মুসলিম এক সময় তাদের আত্মসম্মানবোধ এতটাই ছিল কিছু না থাকলেও সে কিন্তু নিজের মাথা কখনো নত করেনি। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे। এখানে আল্লাহ রাসূলের সেই সাহাবীদের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ রাসূলের